मोहतरम डॉक्टर सदाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दिल बोझ से दबा हुआ है। मेरा बेटा सिर्फ 14 साल का है, लेकिन उसने वो राह चुन ली है जो बर्बादी की तरफ ले जाती है। चंद दिन पहले स्कूल से इतला मिली कि वो चर्च पीते हुए पकड़ा गया है। सुनकर जैसे ज़मीन हिल गई हो। एक पल तो यकीन ही नहीं आया कि ये हमारा बेटा है। हमने हमेशा उसके लिए बेहतरीन का इंतखाब किया, महंगा स्कूल, घर पर ट्यूटर, हर आसाइश, लेकिन उसने पढ़ाई को कभी संजीदा लिया ही नहीं। अब तो हाल ये है कि क्लासें छोड़ दी हैं, नशे में मगन दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है, घर में ट्यूटर आता है तो उससे बदतमीज़ी करता है। वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है और खामोशी से चला जाता है। हर वक्त पैसा पैसा, बाहर जाने की तकरार और रात गए घर वापसी। कुछ पूछो तो गंदी गालियाँ देता है। हम दिल से चाहते हैं कि उसे बचा लें, लेकिन इतनी कम उम्र में उसे रिहैब भेजने के लिए दिल नहीं मानता। डर लगता है कहीं और ख़राब ना हो जाए। कभी कभी लगता है जैसे वो अंदर ही अंदर मदद के लिए पुकार रहा हो, लेकिन मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। और कभी वो इतना बेहिस लगता है कि जैसे उसने अपनी बर्बादी कबूल कर ली हो। डॉक्टर साहब, हमें कोई माली परेशानी नहीं, लेकिन जज्बाती तौर पर हम बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं। बराह करम रहनुमाई फरमाएं, हम क्या करें? क्या इस नौमरी में मेरे बच्चे का इलाज हो सकता है? क्या रिहैब के सिवा कोई इलाज नहीं? या हम बहुत देर कर चुके हैं, मुंतज़िर एक बेबस बाप। सबसे अहम नुक्ता इसमें यह है कि अनगिनत बच्चे यानी टीनेजर जो अर्ली टीन्स में होते हैं वो नशे के तजर्बात कर रहे होते हैं, सिगरेट और चरस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और साथ एक बड़ी वाज़ेह निशानी ये होती है कि वो अपनी तालीम से हट गए होते हैं। वो स्कूल ज़रूर जाते हैं जी। लेकिन क्लास में जाने से घबराते हैं क्योंकि वहाँ एहतसाब होता है, टीचर पूछते हैं, उसने काम नहीं किया होता, उसका किसी न किसी वजह से पढ़ाई से दिल उचाट होता है क्योंकि वो किसी न किसी मूड की ख़राबी का शिकार होता है। जी। तो ऐसे बच्चे जो कि 13-14 साल की उम्र में होते हैं, जी। उनके बारे में आम तौर पर ये सोचा जाता है कि अगर हम इनको रिहैब में भेज देंगे तो ये वहाँ दूसरे मरीज़ों से कुछ और बुरी बातें सीख के ज़्यादा ख़राब होकर ज़्यादा आएगा। ख़राब हो जाएंगे। एक्चुअली तमाम वालिदैन का एक बैनुल अक़वामी वहम है कि दूसरे बच्चे जो है ना ख़राब हैं, और अक्सर अपने बच्चे को कहते रहते हैं कि ये तुम ख़राब बच्चों के साथ ना मिला करो। जी। उनके लिए ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि उनका अपना बच्चा ख़राब है, क्योंकि उनके बच्चे के बारे में दूसरे बच्चों के वालिदैन भी ऐसा ही सोच रहे होते हैं। तो ये जो एक डिनाइल है कि अगर हमारा बच्चा दूसरे बुरे बच्चों से मिलता है जो हमारी नज़र में बुरे हैं, तो आप यकीन माने कि वो आपका बच्चा उनसे इसीलिए मिलता है कि वो सब एक जैसे हैं। हम्म। लिहाजा वो हमें ये कहना थोड़ा सा अच्छा लगता है कि तो तुम तो अच्छे हो, दूसरे बुरे हैं और तुम उनसे ना मिला करो, और वो मिलने से बाज नहीं आता अपना क्योंकि बच्चा बीबा लगता है। बीबा लगता है और वो बच्चे का दिल दूसरे बच्चों के हमरा ही लगता है, किसी और बच्चे से उनकी वेवलेंथ नहीं मिलती। तो एक तो ये बात है कि जो भी बच्चे हमारे पास 13, 14, 15 साल की उम्र के बच्चे भी रिहैब में रहे हैं, और हमने देखा है कि वो पूरे पक्के पीठे होते हैं, उनको सारी उन बातों का पता होता है जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते जी। कि इस उम्र में बच्चों को पता होगा। क्योंकि नशे की बीमारी में से जो गुज़रने का अमल है वो तमाम बुराइयों का मुशाहिदा करवा ही जी। देता है ये हम्म। अमल। हाँ, लेकिन रिहैब में जाना कोई ज़रूरी नहीं होता। हम्म। रिहैब में सिर्फ इसलिए ले जाया जाता है कि ज़रा इंटेंसिव प्रोग्राम हो जाए, लेकिन अगर कोई बच्चा अभी 13-14 साल की उम्र में है और वालिदैन की कुछ एप्रीहेंशन है, जी। तो इसे हम इस तरह मसले को हल करते हैं कि वालिदैन का फौरी तौर पर काउंसलिंग में आना ज़रूरी है, जो कि इन एनी केस बहुत ज़रूरी है, जी। चाहे 14 साल का बच्चा हो, चाहे 24 साल का, चाहे 54 साल का। तो जी। फैमिली का आना काउंसलिंग में ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ अ फैमिली डिज़ीज़, यानी जिसमें मरीज़ नशा करता है तो फैमिली अगर सफ़र करती है तो वो भी तो तकलीफ़ में ही होती है ना, डिसीज़ में होती है। तो ज़्यादातर फैमिली वाले जो रोगी हुए होते हैं वही राब्ता करते हैं। तो यहाँ इस बच्चे के मामले में मैं ये कहूँगा कि उनको इनडायरेक्ट काउंसलिंग में आ जाना चाहिए। जी। इनडायरेक्ट काउंसलिंग का मतलब ये है जी। कि अगर वो हमारे पास आएँ तो हम उनको काउंसल करें ठीक। और वो इस काउंसलिंग को बच्चे तक पहुँचाएँ, क्योंकि उनका बच्चे के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है। सिर्फ़ उनको बात करनी नहीं आती है अपने बच्चे से, हमें बात करनी आती है, लेकिन हमारा उनके बच्चे के साथ अभी गहरा गहरा रिश्ता रिश्ता नहीं नहीं है। है। तो जब हम वालिदैन से काउंसलिंग करते हैं
تو آہستہ آہستہ ہمارا بچے سے رشتہ بننا شروع ہو جاتا ہے والدین کے تھرو. بچے کے والدین ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گھر جا کے پھر اس کے مطابق وہ بچے سے باتیں کرتے ہیں. جو باتیں سیشن میں ہوئی ہیں وہ بھی جا کے وہ بچے سے کرتے ہیں. اس کو پروسیس انٹرونشن کہا جاتا ہے. ٹھیک. یعنی مداخلت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں والدین بچے سے بات کرنا سیکھتے ہیں، بچے سے مختصر بات کرنا سیکھتے ہیں، بچے کو نتائج بھی دیتے ہیں، وہ ٹف لو بھی سیکھتے ہیں کہ بچے کو چونکہ والدین سے بہت زیادہ نوازشات اور عنایات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے بچہ جو ہے وہ آسانی سے والدین کے کہے میں آ سکتا ہے اگر والدین اپنی رٹ کو اسٹیبلش کریں. ہوں. یعنی یہ ضروری ہے جی. کہ والدین اعتماد سے آگے بڑھیں، کیونکہ والدین سے بچے کو اپنی ہر ضرورت پوری کرنی ہے. والدین سے ہی اس نے برگر کھانا ہے یا کوئی پاکٹ منی لینی ہے یا جس طرح کی بھی سہولتیں ہیں. اور سب سے بڑی انڈیکیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ اگر پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے کی عمر میں پڑھتا نہیں ہے اور بعد میں کام کرنے کی عمر میں کام نہیں کرتا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ بیمار ہے. کیونکہ پڑھائی جیسا آسان کام اگر بچہ نہیں کر سکتا اور ابھی وہ میٹرک نہیں کیا، میٹرک کے اندر ہے یا او لیول کے اندر ہے، جی. اور وہ پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہے اور اس کا من نہیں کرتا پڑھنے کو، گھر پہ ٹیوٹر رکھا ہے تو وہ ٹیوٹر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد بیٹھ کے تو چلا جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا جو من نہیں کرتا پڑھنے کو، تو یہ اس کے اندر ایک دماغی عارضے کی نشاندہی کرتا ہے. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے ایک اوپر والا دماغ ہے جی. جسے ہم انسانی دماغ کہتے ہیں، اور ایک نیچے والا دماغ ہے جسے ہم اینیمل برین یا حیوانی دماغ کہتے ہیں. تو یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، اوپر جی. والا دماغ، پڑھائی کے لیے اس کا کام کرنا ضروری ہے. اور جب نیچے والا دماغ ڈسٹرب ہوتا ہے جو کہ ایک جذباتی دماغ ہے، تو اوپر والا دماغ جو ہے وہ کام چھوڑ ہڑتال کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو کام کرنے کا موقع یا اجازت اس صورت میں ملتی ہے جب دماغ میں امن و امان ہو. اور اور جب طاقت کسی ایک کے پاس رہ سکتی ہے؟ دونوں میں سے ایک دماغ جو ہے ایک وقت میں زیادہ کام کرتا ہے. اگر نیچے والا جذباتی دماغ جس میں غصہ ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، اگر وہ ایکٹیو ہوا ہے تو آپ سمجھیں کہ ساری بلڈ سپلائی کا رخ ادھر ہوا ہے. اور جو جی. اوپر والا دماغ ہے، یعنی انسانی دماغ، سوچ بچار والا، پڑھنے لکھنے کے قابل جو دماغ ہوتا ہے، اس کی بلڈ سپلائی جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے، اور جو کچھ بھی اگر وہ پڑھتا بھی ہے تو اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اگر میتھ کا سوال ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اس بات کا حل عام طور پر تاریخی طور پر مار پٹائی سے کیا جاتا تھا، جو کبھی بھی اس بات کا حل نہیں ہوتا. جی. عموماً یہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے اسکول لیول پہ کاؤنسلرز کے ذریعے، یا والدین کو خود اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے والدین کے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ ذمہ داری تو ان پر آتی ہے کہ وہ جیسے اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں، تو بچوں کو کچھ حفاظتی ٹیکے جذباتی صحت صحیح رکھنے کے لیے بھی وہ ضرور لگائیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شروع سے ٹرین کیا جائے کہ وہ اپنے جذبات کو کیسے ہینڈل کریں. جب انہیں نو کہا جائے جی. تو وہ اس کو سہ سکیں. یہ نہیں کہ ہر وقت اگر یس ان کو ملے تو وہ خوش رہیں گے، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ، یو آر دا بیسٹ موم، یہ کہیں گے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے کو اکثر و بیشتر آپ نو کہیں. ایک تو اس سے یس کا مزہ زیادہ آئے گا، جو برگر کبھی کبھی ملے وہ بہت مزیدار ہوتا ہے. جی. دوسرا، جب آپ اسے اکثر و بیشتر نو کہیں گے تو وہ اپنے جذبات کو بہت اچھا ہینڈل کر سکے گا.